The last week ye dinkomo. Efa ye nua baby a ni kunu efun ringe no mpo onnim se na ye message ena na eba na okofa ye na nieme bia ohun wo phone no so na nani anye so of mama say normal niema say de hu no adog crap baby atena enkodi echire kura nkonkohu na ye nua ba ekohun ye wo si asam ne han bi sanse na wo gini kunu ni di na dwumadie mama fast dapa mama bedwafo because ye pon ye sister no efrem aso wo kan se mama me damase mama mahu de sese metimi ye de makan mi ni hwe ka biom memme na asem no na matena ho sa na bia na ebesesa me dem ka chense me de won kan kire be man kan zado haye the next time wo ye biem a enye ye mo na ni me no kra me dem ten wo kaka we tina me te ho akire ho sese na mkan ye ohun che se on ni me bo ya ohun na mkan sa aboko kire no enti no eche se eya ade a ebo nipa sister no the one na wo tetia na wo frɛ me no na ya hometesem te se nyame na me maame mo so na kuma ato ne yema na ye behwe se edie benti na ye na ye se ma ne da bia ye gyeto se mema no chiti ya na se o musisi ya na so mu bu ye kwase a edie benti na ye edie ne kofa ba edie benti na be ma betimi afri ne yire achi wo mu se mema na nkasa do mu no edawo no ase nyame bo wo ne hye omumu ntom na edawo ne de oboa set se de nuns of mare kan se obu akwa ye so onwale nan ne mera kire ne sa na nso ne nyina agina ye oboa this amfane ni so otumi hwo bi sa no ode ne cake owura gata mu yasam ketwa enu ase ye bo wura mu ne bisusu na ye ma no ne ma kitin bi ye num kasa kwa ye faso ne be matena empo no ebi ma be ma ni nya ni gie be ma bi ho ha adwen e kwa be so na be ma ho ha adwen no wo be faso handle ne ye ama wo susu no wani etimi age e wa aware ne eti ase no emu ewrade nyankopon hyemedi kan ka cho mi din a wo frɛ me a me je wo so ye obatampa mama Amelia dwumade ne ye nkran hyemre ena dwumade ne sorry dwumade ne aya setene mu nsɛm ena me de sen sɛ wadwuma dɔɔso asa anti no ana enya aba mfa nkyɛm ati nkran hyemrefo mfa nkyɛ na de nye nkran hyɛ mesrɛ mo ena ye ne bre ena ya setene mu nsɛm ensɛm adokoro nsɛm atete wo ene ye de esom wo me maame mo aye ready e wo fie ha se ne se no me bom de me de hajia be so because ene no mo baram kwa na hajia la continue me bom de me de hajia e be so na te se bibiala etimi aye kan mo so mfa so na mte ya me be so ama wo enti ene me maame prophetess e wo fie hanum se enye asem ke 20 prophetess hajia Sarah Dunamis e wo fie aja good evening Mommy, what to say? I'm what to say? Sajano Fatao. Because your background is Erade nyankopon insha me ba cha me mama Sarah Dunamis and I would say in canon but the Elohim Power Chapel ano e wa kaso amam from mami oyodi for sonko enya asem keto akwantini srew we hye no ba bia na wo hawa mane bi da so a me pa cha opi na watwe e de afun nyankopon insha sana na me mama ba kondo ji live no san ba ye ne no ho ye feye kwa anya asem keto a enti wono susu de wo evangelist enti evangelist hajia so mami ajana mde be kauna je say hawana remember na mama frame is another frame is hajia what they count na is a tie for no ayo mo say aka and I mean any na me patcho na ma na account ugu ka I said any problem why that's why you that and I'm evangelist Mrs. Pobi e wo fie ha se wono so kan ye ho ene ngebe din komo na bibi biara aye kama batampa me ka o wenyam tro o se haje ne din ne kura no no ti mama keto ye de ato no dada ono ye friend wo ono mo nti me ka ye je se no ano mame ne mpom ti sen abatampa rade ne ye wo ho ye da yesu ye ho ye na fie ne nkwala no so e bibia yenyina ya be share na no se rade ado bibia ye ka ye da yesu ase ye da nyame ase se
Erade ahwe ye so na wotwe ne easy saa o. Oh, say me ka say favor o. A favor of God. Enim aduane a wudi ye. Na enim keta ko na so. Na wonim sade na ye me nwanwo wo ma da bia me da me nyame ase ne say. Obo so obi si me di dokono wie ye na me yem. They did not copy hospital. Oh, maybe at that moment, no snow crowd or chronos, no would be. So, my when crowd, they were coming a quetry. Me doctor, I didn't go one. Me call surgery, I mean, didn't come. Say, doctor, surgery, they who say, or say, Obian Musu, where we pay. Just water. A tram of a move. Did you be a risk? We have to be a risk. Radiant dome. In the cranipa, radipe, na minshraw. Ya mama se radipe in the cranipa, nye radianka yem se de nkanye nyankopon adom tine yetena hase ne akase yeda obo ade nyankopon yeda na se na wotwe wode yetwa bosumi wode yetwa afimu wode yebetwa ntina aseda akọ ede amano enne medical kan abusua enkomo a em se last week ye di ye ene na ye to aso last week no ye kasa bebre e ma sof ma me kra chim se niema bi wo hwa nei no wo ye oba wale fo ni kwan sa wo ye den wo soso sansam no so niema bo esa wo tugu ba bi na wutimi ekọ wanim ye nuaba no so etie na sopem eya na woni nipa bi sa ehia eya na ede sanso obo ya obo ha na sam kra no ka tintintin chinchina wo peni sei asemo ka kirem ne se mama de maka du no kra no eye na mia na mde bi tato so ada o mu bo adwuma ne onka nche ka asem da chon na esta mu ye bie mu adwuma me du no o hu se o hu no amu bo adwuma be ya ye ne ye taaye ni bi na ha nkwala wo dem ntimi ntina mafra ho ntuma no enti business for me enne ye hwe ya yesi mema echiti ema edie ne beba anase edie ne maye ene de bia ye ma de ase ye no ye complain se mema edi yenya mema etete ye edie ba de na ye sinto wo ye nso ye ho edie na ye ade a ye ya ensade ne yentimi de bia se man ne anigye man binum yentimi ka so bia man binum enya anigye e wa aware ase etie fuotie Oba tampa me da se na afi machia ejadan na machia mira ona me be odi beti nkwantia ba bi na meto aso bae na afi so machia mitima market fo me da omu nyina se wo a bible say odifo bia ani anu nyam wo no ani krom but me nuanu ma me no mutima market ne de kwa mo de me fa so ne chese o ma hu se bibi pa bi wo mi mu timeti aye bibi etime da o ma se papa wo mo akese o mo de bon ministry a erade e de me eye ni mu obatampa no ma chia adofo ne ahwefo a kwese de bi o mo gibre o mo hwe titi ni won a o mo di program yi esesa o ma brabo erade enkoso enhira won na afi so o mo nkoso nye den enhwe na se emwa bi o ho a o bi be so ya se e be yi a o mra meboa na dwumadie ni ntimi nye den enko nanim obatampa me gibre na asema obi sam mama omuaye no be se oba bia o ware eti asese enka atete na ne yana no mo ware no enye enenne first no ya na ye nanam no ewa ye nanam ware no aware no ye bi ne ne enye nne ne chese e bia aware no yasesa mu mra ana yasesa mu niama ye de ye aware ye institution onyankopon ankasa na ye den ehihye ye so we person aware a oferade asem no de aye den odi aka na aware na ma aware na timi aye den edimu na aye kama enti me nka ase asesa bia aware na emum ekwan ane ye nananom efa so de ware enne no so se wo de no ebe ware na waka ne saada bia wanhwe ya na meka se emeresesa wo so ye den sesa ho bi ati ase enema bebre ayeden asesa ewa abrabo yi mu enti se enema bebre asesa no na wo so warefo ba bia so tumi yeden esesa wo sesa wo sen wo sesa wo su baba pam ni ye papam ene ni ayeko ebenifo so se ni ane nam ho apaso no na ye de ebomofo okay so ati ase enti se enkan no na ye bia ye nananom eware ya
omode ntoma si omakoko ekonsu a ene eni hobium okay yana nanom ware first na ko omode ane se kwajo papa waduane si esimu kase wo na sabia bia ni kroso te na ase na eja onimpo se ni yiri na aduane esimu kase bi se onpese ejo ti de ode ekosi bukanchen enne enti sabia fu flas aba ayede mema aduane yeden edigum ti na meka se ni mo bebre ayede asa nti wo se emma ti ase ni ehunu se first ne sabio ukra no nipa dodo sen ena omukrum woka nipa dodo sen ena sabio omu fie kra ya hye wotais ana se eye offense modern house na yehu se atakwa medan ya num ne wo wi ase ye tititi mu ena su bibia ye den asesa emra niema esesa no na nipa ekọ nanim no na wo se ye ma ware ne nso ye de tutu enne se ne niema ye den ekọ no ne yetimi ye den ekọ ne sa nti ni ameka ne se obisa me se adenti na da bia ese mema no edi enya echiti ye omo ye ese ya so nipa bia omo we free ukrom hene aben obeyire wadwa baase ore fi ukrom hene aben na ben a o hyen first ani e kwa adwabo no etite enkanti fo ne kwa ya mo hene we ya ba krom afọ we ya ba nti o hene sole so obekọ papa ye wo twene ayeka no se twene we ya ayekan die eye mi krom hene die hene twene ne ye den ye kan na wo so aso na de odi eche na se mo kono no wan hwe ye na ka nko apataku bi okwan zo kwakire wawe nti wo se wo kan ho na ne omo kono ye den ekọ eye beni ebu asechire ne se nia ekọ sese no enne wo se wo ye den omo waso ene wani de edi akiri se ne be ye mfa onye den enya ho sana abrabo na ye den etie nti no sesie ya ye wo mu yi ubisa me sa asem na obatampa ye janye ma bebre gu ho aware na ye ware onyankopon kwan a ode hihye aware ni ye je yato onyankopon kwan a ode hihye aware no ipa je yato ho ene ya fa ne sa aware ye function okay eye bibia abaso obi eye bi nti ono so be den ebe ye bi otumu se nipa dodo na o mawura aware mu no onye ready ye omo aboa ne ho die wawura obi be kase wo mo aboa no kwanka wa ya wo ko enye se wanya ntoma enya atale enya mpaboa ana se wanya dwetire outbi di oba ho ade ma ne yeye ena che se waboa wo okay wote ase ye onkofo bebre waseta ne abrabo mu a omoa ne ho ontumi nware onu kasa within onu animu no obatampa woni mu ho chance ne a eja dan animu sana misumi ni mi ho chance na Mr. Bobby yeden enim me onu kasa ni mu no onim se onye ready say obetimi yeden aware enti wati sa manfo yeden ware enti onu nso opese onye den onware bi but ahobua pa onipa boa ne ho asan we wura ware mu no oni bi enti so okọ no okohia niema bi a eni aware ne epempema na ye ne se obi wia no obi ha no obi hye ne so obi tete no eti e de sa de a ma ne nya ne ope ma onye ne beboa no be ma ono so ne ho aye den aton ena sa wo hwa ase se nkasa wi ase ye wo no eno krankasa asa ni se onipa dance baba pedi no eno nso akaka krabi eno krasa asa suban so akaka tuwa bi onipa dan na di no akaka tuwa bi ento onu akasa ni misade a oye enye enso oye wo kanso a ye waye na dwen so obaye eno no suro na won suro nyame ana boa pa ye bi na wo obatampa nyame suro wen mo se ya ye kasa nyame suro na bi wo mi nya so from free mu ene no obi ni bibi a kire se we de me kanya me asama kire na matie bi eni dabi wuti ase me na me ka se Ghana haya ye we enka Ghana ye kura wo se eye more peaceful than se na ye de ani ye den enka nya ni se o kira beti se esi akoche we pa repu no akronfo gina roadside ha omo akoche omo robe obeti yese obi akum nipa wei ehye ha enkanye se Ghana hampo enkanye se ye de se yese yesuo nyame ne nyame suo ye adwuma enu asem bi amete yese oba pemfo a wono di akire edi mema na yachi ekowie enkwala wahu oba pemfo oba hekura nyanyi nsan yo ode ntoma na ahye ne yem
Ubehwe na nyanyin checking ye pa. Ubehwe na nyanyin sen. Oni ntoma na ye den. Ahye ne yafumu. Ade nti ode trekew. Ebe wadwe so ba wonyem die. Ontumi nwa akwala. Eye strategy no mo de bokro no no. It oye ni sa na ye de adada wadwen. Sebe ye obenya waye den. Awiaw. Obi kura ko bokro no kita kwala keto ansa. Ebi hye na chi de bi kita no. Oye wadwen se oye santia. Obi hu an no de afa wo so. Wa robo Ade ntia. Aha ye Christopher man. We ye Christopher a Onyankopon asem aka kire ye nti okunkunim se me awurade me bantam na me kita makajo di bro nipa bia se na nyuma ye den etie eti senka ye di asem we ye adwuma ko bi de ntoma be hye ne ye makowi obi ba Dabi eti se ye di asem we ye adwuma eti ko be ma be hwe ne nsam den bare asini yira sum se something oba na lande wo fom so oba no so oni password Onyankopon asem ye adwuma enti ka sister enko ba wale fo betwe ne tun achi mpra enti se Onyankopon asem ye de ye adwuma enti enko ba oba pa ebeje ne kwanim aka ka te ne kusa sabe o ye kwasea adi ne krotam wodi panim a Onyankopon ka te o se ono bo ade awie no wodi tumi ne anu onyam ne nhira kase na aka ne nyina ono nte ha no wodi agya be ma enti be ma na ye Onyankopon ni wa bosu ba ko pemi tu chama mema nyina wona wo ho ade na oba betimi akate ni kuso ya kwasea ase emponye ukuru be ma kwasea wakasam tantanta we ya dache yedi nyame asam so a ke be ye we kayenye yenuanu musumifo soso kram ye Christopher a musumifo so na ye den eto aso no mu de komsheni kronkron Mohammed alaikum salam onu ankasa aka chenka mofo se dabi Onyankopon ebema owu onu ankasa kro obewu owu no de owu no obekum yase nipa nyinara na eye da ne yehu ne yeda eye ahomete da onipa ni baabi obegina na wiase nyinada ne mfutuma na owu ankasa mpo Onyankopon be hye ne se wu na kire se atamu da homa nipa bia enka yeden enka akira comfort tenor emu 8 eyenkramufo eba ne sen seka yedi komisheni kunkum Mohammed ncheche obekire yenuanu Muslims na ye adwuma enka beba sa enka sa na enka beba na so ente sabio enti yemfa Bible nya hwe kola no efa nya hwe omo kinkan da bia Yesu twa konkon no ye na makita yen eso yen ehye ye bagim eda ye kam babu ye fa nya hwe enti so obi sa me se enuma emma your friend saying obi si obi wia me say na nipa ye kwa ware ne emwa ye ho yie ena Onyankopon asem odi hihye aware no ye mfa nya adwuma ena nya ho na wo hihye ye di se won fa twa konkon na fa nante aware mu a ontumi nware obemma wo ho no say me wia me yire friend say ma ware ye de Yesu Kristo ayedi na chi no oka kire say oba baako be ma baako Paul anano no ne friend say 1 Corinthians chapter 7 no kasa no o say enka me de me fam de enko bia te say me a enka me pe nanso honam akono nti obi anya ne so ne de baako na wonni mu nipa dua so tumi mesusu mi ni media so tumi na emo mukunu ana wo yire enti ye hwese ye mfa ye hu nya dan enka me ye hu ye hu se mpo ye di so se ye be ye mpaebo a ye mamo ne se ye nte ye hu asese evangelist me ye sofo se me ye akonche na se me kru anti mase a o se me jamu man bisa hu se so asofo ye di ye adwuma na obekwa obi fie no na friends me ye fasting nti oni ni kun na ayanto kwa be mai ba bia pagam ne ese hyete ni kule yiri se da bi enne makasa me yakonche ama me ma me se makonche ma me udi nyame asam ye dwuma be we awurade asam se ma okunti ase ma oyire nti ase munya adwen ba se mu mienu betena ase se obonsam enso mu hwenti wo be bompa ye kakra se wo kranti wase a jamu ma no ye de ye adwuma enne asofo wari a esai the classes for warrior essay omo mudi asolani ma essay if you say yen ye ho no
amafo be kan mo di akire yen enti ye ye kokan di akire hwan enti ntokwa wo fie ho wa asofo yire ani asofo ma mefo ntam no enya sam kito ni na ye nantia asofo wosi anu apete oko program ha wo yesi onya kwampo no ne yire adi nkomo ena mpaso grompo omanya kwaya bam na ma menka nche wo ye adwuma wonya adwuma nche ya yo akwaya o yakwala akete ya ne kwato asofo Samuel Odi for Samuel. Okoshilo da bi o samba. Be da na ire nchan. Be ban komo. Enti sa wo so wo ye nyame adwuma. Na se sa niam niam wanyi na afraframu a ebesi den na onipa na che se nyame asam no e na wo de ware ana wankasa na wo ye den wo ye nia wo pe. Enti se basa na be ye wo se obi wiame efi se wadie bi e wo sa wo ye no wanye nyame shira maboto che Christopher de bia me ka se ye de nyamesom da ya no ye Christopher ba ahoden ne nimonyam e wo sa Christo din ni mu no ye ya to atwene baabi of mama se blow school to no ye de ato baabi kura nyame shira maame abusia ha ya Amin TV so na wo hwem no ebi a wo so wo hwem e wo TV2 awrade nyankopon shira wo asetena mu nsam dwumadie no ene ye de esom mama ko prophetess so no so mama ye mama akasa bebre say ye say be me bi chiti wo ba ye na ye mama abobo niam bebre so ye me daba akopa ye nyame suro nipa ni ensuro nyame ne obi di obi bone obi di ade ya pa ye nipa wo so on terry na me come asem bi say jasnama wan kasa wintimi fanto nsem ba wo de ato obi nsem ene wasa ka ne nsa ato so ene ehye no se wan kasa wintimi nyinto nsem se keko ba wo be de ato obi nsem wasa ka ne nsa no atare so say before the sanity oburu yours mensu ho hwehwe mama ohia ade ba de ye ma ne ye fault ye de ba honam so a ma no ne ye fault to be na way ho na da bia mema no ye san because your sister ya san anu ye kan ye hu se be ma no se be ma no wo gini di because wonye bibia nkyere na kyere se be ma we otwempra wo machi ba na ne te ye no a wo ko hunu ne ma no na video sabe wo be ma no fun so na yonko ba ebi ye naked ebi chise bi nsam bebre e woma wo hunu ye no e ma na pa mu bui ti ye bisa se adan die benti ene sa na ma se betimi esi ama odi fa banta panya kopon sha amen ame fa konya so edi chia ye papa jadan so ene etiefo nyanya me shiro bibia ma nya me shira wakasa pa nya me shira bebre na ene se emra obema ne ni betwa oba so no ohunu bibi wo no ho ebra be me ni betwa wo ba so ohunu bibi wo no ho won se ya kasa ema ma no se ye paware na esu yesuban ya ye daddy esa se ye pebema no ekwan bi wo se ye fa so ye benya no ye benya ya ho siesie ni ye beye ye kasa ye ni ye emema so no wo mo hye sa ne ma no wo mo di omoni ehye said ye ni ye esitie se bia message na me pe ma na se menya be ma bi no ma ho siesie no ye different okay eno na be ma no su hu ya wo pe ye ena ye kasa ye ni ye se bebre hu ase pa che osesen eni ato ase na ya toto ye hu din odi enu echi na odi abewaro na oware wu wie ye no so no kawana be hye ne nsa awo abemu me ken that moment no wonya kra enya memu no na omo chimp ne mu oden no otimi friend darling darling no friend no na emra ono so mehima ono so atunde mehima wa ma ware kama na ka wo se sa darling na me hunu ya me de frɛ me kunu darling no mi toguso e de frɛ no because ebuoni ni na me de man no e wo se mi guso di sa enidie no emma no sa enidie no se me hunu me hu se ma ware awie eti after all me na me ye maame no me na me ye oba no odo me wa ware me
eti me ye free ho na afei obeba no yaw yaw okay eye wa fa ne sa afei enieme bia na me ye ma no eduane a menua e de ma no me gya ya to na me ye bibi foforo wo free kroma ba no o expect say o se me ye bibi e ma no no di amesu me hunu se waware me awie me se mabre ebi adwuma bi a me ye enu na mani wo so me need time money bi mu enu no so e ma sa be ma no se e de na me yiri ye wo expect say wa ba mi hia ne kwan me gya sa de ni nyina eye me fa odo e hia ne kwan bi mu se de me ba na bia ma ha ge no me gya sa ne ma ni nyina ye e mema so ya de bia wo mo pa krokro sa de na wo hunu hwe mama be me bitumi kase ade na wo yesa emra me hunu se de na wo ye chire me ene ma me do wo e se ase wo jeje ne me bi ni ade unya biem na chisa mam ye asema wo ken bra yenya awale ni bi no ye pe no esono su a ye da na di subaya ye da die ena yenya bi wie susu a esono no susu ba fofra ye da die eti sa suba fofro na ye da die no eno na ma ye kuru no anase meme ne wo no eja ye kwa bonte na se ye wuru obi a ye ready wa bonte na obi a ye ready wa bonte wo pa bie wo bo kunu babe wo so beba wo ni time a wo ma na duane adi oba ye wa makomede no ogokan ya o kire o se wo susu utumi ye duane bi ma ne ye na ya bre asema oba tumi tu emani ku chick wo come so me come abre ada na wo tete me eti eye niemai ye dedi na ye di pamu ye kunum de kwa bonte ye woni me bi wo wa ye ya en sustain aware no su baby wo ye dedi a pamu mema ni de won kwa abonte eti ne wo be ye no ene ema wo kunu no atena wo naso egusu atene fie egusu manani akafie na oba ye no se de na ye ma bike those days no enye na biom obama bi betumi acho se me mpesa me de madafo na befie oba ye wodun tumi atwa wo mu waka wundie enu etumi de bufo ye de eba afina be ma no kwa afina adwene oba yi ade na oyesa suba be na odedi afi bo se na odo no ye de kon kakra eti eba ne sa no a oba bi de ni be twa ne so no na wo se wo ma na adwene ekon ne so esa so oba eni gi a wo wonu expect say oba be hunu no wo fa se ni gie ne ma no wo ma ni hunu se ni gie no mi kan wo oba wo ho ekaka edura na joa ne ni abre se opese wo no eye biribi no ma bre no wa hye ni kapampen ebe ye de no won kwa bonten bi se nsem se bi wo ho sampa e wo ho pa mama oba wale fo koda no be hye ni kasa e wo ho pa obetime ka cho se manisikansa wa manisikan o ma ada wo ya ayi ese na aware no na wan kasa no wa prepare so pese ogunu na ma I tell you say e wo go to the extent open me to me kase me yere me ne be that so charge me answer oh yeah and this what just say me here sika we fama me mo fama me a me mpene obi be kase bia be ma no obi a me kase won hwem no onye ni bibia nti se ne wo pe wo be pa adwuma mu kwan de se ne me ma hu we yans eno de enko whether wo ma usika o ma usika edu that side no kwa de a eno de enye ho okay enye ho se wa fa ma no a eno na ma nani be ko se obekọ abonten wo kwa pebi na wo ko pebi no a ti o ade bako awosemi emma ye nya ye hunu no ade na Nyankopon de ama yakoso adompo no e ade bia esombo na wan kasa so no wohunu se de obeyusu ama wukunu a wukunu ne ni beje ho nya wupe bia wode be ma ho mama mi ko be be bitumi ka be bra beto yanim o se meyere onye hwenya se woda menya pape o se ye na kwai ye obeye aye ye na ko onye romantic dabi no de ni ato nchen ye na ko mabre na wa wo ye na wo wia ko so ho enti so wo ye sade we e de kire no ye na ko na ni nye wo e na ni nche wo enti tambia ne ye ma ni binum wo ha ye pam me ma ye pam me ma ye bebre no ye course enti de ma ye kurunum eja ye kwa bonten okay nanso mama senka ye hunu sade we enka oba bia
secret to am the mo baby ya ye na said the be ya brabo we asetena mu nsem ebe boa ye ema ya brabo no ya wore ne be koso ye kunu nya ye se ka anajo de akura wo de ama no se ka be ye pa wa hye ne tire wo so okọ adwuma no sa fama no no nko okọ adwuma no na sa de ama no sa fama no okay wo pia I tell you, Mama, a secret, a magic, na ma wonim se obeme bi beme obakura etumi se wo se di so no otumi che se me de memeyere o fio de mpe bi o de mami o na chi sa ware ni secret nkitin ya man keto bi wo ma e wo senka ya ma ne yetimi hunu eno be boa ma ya me ma ko mani yetimi aka wo moni be kefie pa ma wo hu na ye ma me card ye bi se bema wo de man seden ya eme no na mimi hunu ade bi se e fa ba bi no wo betumi amana me wu kunu wo betumi amana me wu kunu e na me che se de be na be ya be mana ame no wo bi sa fa ma no wo kura fa tata no fa mi si fa tata no he wo be kodwum wo dress kura usimi hia fa ma mi asa wako wa me mama me se wa me nya me shira wo se wa me ya fa tata no Mr. Bobby kwa adwuma no pai wo so po no nan wo dura yi ho kra fra wo se love mama o besi wo na me na odi bi program ro boy you kwa adwuma kwa fa tata no no ndo mfa nko na ye onya da fe na we wo kwa fe wo be che sansa no wo be fianza mama yen hwe we say enhwe ade obi be ka se ade we de nka me ye ni nyina wo se me mfa me ho nka me kunu tambia wo penka me de mano na duan na me ye de man na so be man still o se won tehwe eno san mama wo be chim se na metefu Obatampa Shankar ade se question we me na odi ama me Obatampa medical ka chiro se maya de we hwehwemu e wo mema bebre abrabom adaye sumu ne erade homi aye o homi gumi mu abribi amekasa amakase mebie ma no ma me na asem nka e na odi se hinta we hinta sem we maame ena masan ye hwehwemu wo mema kakra bi amenyo mu ahyiamu amahu se eye nokre hinta sem amehu ye no saa na ye den etie any number of times odi wo hu be ma wukunu ene be ma se omfa wachi eni hu kwan a wo ye ma ne ye de ene ma wukunu emfa wachi eni hu asiesi a wasiesi eno so nkyere se wukunu be fa wachi ti ya ogusakatu wukunu be fa wachi nti memu no wukunu be fa wachi nti wo ya nkwan a ma nkyiri ntwa de obi kwa be ka se hu de me ya ma ni bia do be ya na me de kyerem tram ba bi nwene enyesa medical catch sa ware aye ware no obia bebu na ten wa ware a o ware ne ho ade bia nyankopɔ de ahye wo nsa bia no ubebu ho aten awale aye wale ye bebu ho aten ene Ghana for so wa ni ule mu a ubebu ho aten wudi ule mu a ubebu ho aten ebetimi di wakɔ hell betimi so di wakɔ heaven nti na Paul se me de etimi ba bi o me ni hawo e dwere me ho ye be ya ye se me ai nti ye ntimi nya te son no ye ho ye de na nya bone nyame de ahye mu e ya de ba ko nyame de ka ho a mani pani je ye den ewie ni peye nti no se Obatampa obari made ye de saa na niwa no a ehu ade na etene efa ni nipaduam ebedu na ya ase no ye de abɔ no eye saa na ote na ansana se obeye bribia ma na ye obi fe o mi ranti mi srema nyinara omudi omukunu mu abɔ akono asenuam na wonde won ho amawrade yie no se omunkoso amro mo ho ase ema omukunu omunnafom no omukunu ntete omoso enya hyeboni bi na me kacha na se pese me ma no enku nemom me kasa ma kire wonne sano nyankopon bo berima
bema tumi ko hu ade onam UTC o e no ko hu so bia pumping no fo onya ko yi to nanum but onya et wo hesa na sheni tirim o die mi karo dia bedu fie o di bedu fie a uti ye no di bedu obi krampo wo dwetumi kan no afa ne girl se hyam hotel a mo ne ko ontumi nye ne ho o ye ne hwia nye de enye yie Kristo mo ahoshaso no onfa bi nye den enka na brabo enka no de enka meka se enka se bi oye wa Kristo fo mo ware nan ye wa Kristo fo mo wale num mi aka sa menum so fo wale 20 sofo enemre sisi ai okay ho sisi a ma sheni o wale 20 wives oba bia ne ho ye fo na so ro bia wale no o wonyanya no sa sofo eye say enye system okay e asema uko sesi ya obi anim okay mo onu so so se bible no entia enti wo ye ne de onko so nye obebu hu ate me so mebu me de hu ate enti me ka me de hu ate enti ni ameka ne say enka ni o worry 20 no enko duru 10 no enko gina awa se oba pa ni be ma bedama wotumi akasa we de ma me a enko duru 10 no nka so no adentia Kristo mo ahosheso ne nka ho dia obeto aso enti obi wo ho a oya kwala na ne papa ka che ne se me ba me ware mienu o na moa me enti me nware mienu okay enti be hu se onyi nyina no na hye ne tirim enti se onu obi kura kwatwempre bi obetimi ni nipa ba ko mienu miense bia no aye stop nkaka no ne ba o se hwe me de me nwa bonti o hwe papa nti se kura papa ka che me se wale mienu de o wale bi no anye den amo enti ma me so ma me nya den ma me nko ti be hu se sa nipa no ahya se de ahohyeso e bi onu ko onim Kristo ba de papa se mo ka che nti no de sa ahohyeso nkakra ka no de aye den o de afa na brabo anani ma me betu ne fo ne wo fa bia ka che no anase bi onu obi atena onipa no ye masem bebre ade wo how be bre no anase say no dani hu bi to se me de sane mai de mani nya dan mani nye ho to be say ye wonkofo bi okra na o se me de ye say aya no mo say bra we de ompe ma o no ompe ma nko wale ye de watie ne de ya ka kire no me adi atete no wo de afra ade bosu na ewoni mu no na emetumi de o manage ne ho so what you see enti no se obi to me manage ne ho e bia oye muslim ni kra komsheni kunkum Muhammad a cheche se obetumi aware nan ni edi kan no o maame e no papa muslim mlem no o maame no papa e na omunya hu se wakono ahyase 20 going e kona na chese o mahu se wo ye bema wan hwe ya obehya ase se obebo adwaman komsheni kunkum Muhammad nchechenche se ye mo adwaman enti ne yesade wo bi oni bio o maame no papa nkasa be gina mu ya hwe oba ama ni aware ya ye ne ho ade bibia ye de na ma oje menko adwaman ye de na ma komsheni kunkum Muhammad ishranka no wa ya ade pa ye de na ma ye de ne ma owie ye no e no no nkasa sanse e bia na ne o maame fa ma awo no e bia wo mpe no efise no nya wo choice etie ne wo chance miensa enti fatuntum baako fa kokko baako kan uwi afobolobo e bia ne ye wale ne ma ne ye chengelenge tinu afobolobo na ye den nya kan e bi so ne ye di kan wale ma no ye chengele obolobo enti na de chengelenge baako ye den abe kan ti bia ma so wo wi ase bia wa ye den wanya bi bisa ahu se so e so mo mana omo ntwempena na omo twempena papa mi amabua enti enye se woni ukru da yie anoni na na yie ene ma se onye de onfo wachi so nipa ne dia hohyaso ye won kramoni bi osemi dia ba ko pen me ware adantia emra da ho nkomhyani kunkum Muhammad to ho se wontumi nwale na wo no wonyina ape anase wontumi hwe wo a menye den menware nan enti obi se me makari me ho ahwe me dia hohyaso afra mabrabo bijia koram raso se me die metumi no ma nan mom ba ko pe ne metumi ado no enti me die me ye de me ware ba ko pe enti ne yire ba ko saa owu a sabio so owu be fa na obesa ware foforo but unwu ya onwale obia me hu kramofo bebre omo yire me ye ba ko
what you say enu nti enkyere sese bi ono de sebe nani so ni ade ntina onpe se ofa bi ka eye wono na amma ne ho kwan what you say nti ni pama ne ho kwan say na me pesa me ye de me live me life ubetumi aye enti so obi fan hye di tirim say opese na manu bi nso eye ma wo mukunu ma kanyame ye o madoma o mabo madwe pose o munya basabasa no maybe suban epam wo musi abonte eye feso mama ate na so wati bi yesi musuban yen yesuban menyim hu mfirim yen yesuban ni binum no ema ye kununum no o motisi abonten he adamfo ba akopɛ bi a wakɔ na wukunu se wompe wo so best friend no ntinya da betim na gyae wo betim na twa sa adamfo no mu ti ba me ai na wo se wankasa wode na ni hwɛ ofe enti wo hu se wontie na sem to tisi abontena wo na esen no abusuanche ye bebie ye phone line no atum mumie mame kra wo mumie phone line ntum mame na me nkɔ me mame so na ye ni nkomo bi ba na ya fa mama mama kasem o ka twa ato yi eye me de pa se emani bi subai na ye kura mu no enti no mama se enya wa ho siesie enya ma dodo a wo benya yesu o memem enti se wa hu ni sa na wo susu wa mfa wa ho brase ene wonim de kakra wo wan ta ware na chi a wo ye dan be ma ne be kwa bonten ene se oba ade mienu wei ena mema hia pa se yetumi di so a yebetumi ekura yekunu no yebetumi ekura wo mo pa ene se ade mienu aduane mienu ayasekom ene aduane kom ayasekom ene aduane kom ese aduane yo mienu okay wo ma ho awose ye ma mema akọ aduane ayasekom ene esorokom ene aduane ko anokom se ye laki saade we ya yekunu no mu no omo be free ensa she adeba kwa me kan se emema ye ni pa bia wo mo pa krokro se wo hunu how to handle your husband ebeye den se wo kunu be jawo college counselor ben se mo sheda na ada wo be me sheda no me kon no a ebi kwa da de kwa na me yale ma ko marriage seminar bi sa da mo se wo se ye sheda da bi da ne de nya adwuma min nyintum da bi akona no be ne hu be peja no de ba wo so no de aba le nua be me ke wo se wo kokro me ma no be bire he me ka cha se wo na mo bi na ma bon balomoshifo ene nem kro bi aso tu e wo tu ye te sa me de ye bia ayere to ho na wo ti ho se ma bre wo se ma ni bi do madwuma enua mo ma mo me nya steady ye ntwa steady pa ye kan wo bi ne ye pam ye kunu mo kwa abonten na enye sa mo be ma sofofo na abre hello good evening hello good evening good evening o hene wudi ni ba bi akasa free ekasa free ejumako yo ejumako yo minua be mama ne suma me metie o yo mo program ye no me nya ajo pa ye da se na nya mi sha mo sa mo ye sa program atisha amen me was a program me was 39 years. What 39 years? Me pa try. If you are no kate. The problem anu wumpa na mo kan wasam. Me tini radio and tini dem da kwato ho no mo. Me wat me kwa ne nchen a. Okacha me say. Wa town ye gunasin. Ntini nchia kansa me nada. Asema ya kan also mama kan na say it out. Wa na nchia kansa me wada. Asinai. Se wanchi a wundi. Na we unti to atwene atuku ba bi kwa ntene ni so kroko oni ni pa dua so tumi o mani hu na ya be ma ofi o e mani fa wo so ka je ni se wo na ware no e no so wa wo what time ni egu asinti wo si ari ni anu ku ba bi na je bi eja na yan kwa no nya se mu no do fi o ni do ba ba bi ti o na du so sare ware ni e ko so ni masa wo ye tire o enti wo ye oba ya wa do fi o oni na o ni akoso sisi a ma o ma na ho o be for 2 years yen yeti den ba kum yen kasa yen sere because into ni aduane crime e kuma koma aya ne ho ade de me ni o franka me ka chesi bi so mi eja enti ni mo ka no serious for our ma no mo ba me ni aba ma woni bibi ya solid jumadi so we ya me personal members of mama phone so do mo number 2 dwa
tua na wafrɛ wo mu na wonu o madi nkɔmɔ wate sɛ ɔba ɔbɛma ti sika Dabi na hwene na ye sen ye to gold to yasena no kra ye yima ye ho ade sen okay ahwene de be ma no ntua ka titimutugu na bi agya ɛne sɛ ɔbaa ne sɛ wotie mi a wokuru no oni ka bi atwia bi mu akotwia ho ka wakotwia wutiri so kwa ma wabusua wato a wode be sedi so wukunu sɛ de be sɛ de wukunu ni be ɛbɛgye wo ho waba wo ntwia kansa ebi a mehia bi ya me fɛ ɛna mato we hu nkyerɛ sɛ me de na wo de kwaje wo 3 point na hu na kwaje wo 3 points on paso ama akura wu sɛ wo adabeto de ɛfɛ kura sɛ de watale na ayi na afedi e ko ya so bi so tia me sɛ sɛne ameka sɛ ɛyɛ ma ni bi esuban enti ne ma mema ni bi wɔ ha ɔmo yɛ den ɔmo kɔ abɔnten no hyɛ ne so sɛ madi ka kyɛ awurade asɛm sɛ ɔba bi anipadua so tumi di sɛ ni kunu bɛma nso unu nipadua so tumi agi sɛ oyere enti yɛn hyɛ ne so sɛ awareɛ mu no ɛna ya ade adi akote kɛseɛ paa wɔ mu bɛma bi wɔ hɔ asabio ɛnema mienu asɔfo ma meka sɛ aduane fɔm deɛ ɛno so deɛ no wo ama na deɛ bɛma deɛ ka aduane yɛ kɔne ma ya na ho hia no na ne yɛ kɔ ase ne ho hia ne paa fi sɛ ase deɛ deɛ ne yɛ tɔn abɔnten no ɛno ayɛ na amanfoɔ nyinaa didi mu dodo nti ne mɛma dodo na ɔmani ɛda hɔ no ɔmo ntaa mpɛ no but abɔnten bi wɔ hɔ a aduane die yɛ tɔ di no o ja kɔtɛ restaurant baabi a ɛdidi kama na nka wa bɛ fie ɔmo ayɛ aduane ne kama ɔpɛ African food o den o ne ɔpɛ bia kontomire ne ngo den ya obɛ den obɛnya enti nka ɛka ne ɔno nko bɛma bi ko atete nte so ɔba ɔno owura ne kitchen a aduane bi ɔpɛ bi ɔno atimi yɛ den ɛyɛ di nanso ntumi ne ho na ɛma ne nyɛ yie enti man hyɛ ne so sɛ ɛbrɛ ni hɔ sɛ bere wɔ hɔ a ɛnka yɛbɛka kyerɛ ma nyinaa sɛ de mo okumba wo nkyɛn a ɔma ne wo na okumba wo nkyɛn a ɔma ne wo na mema ne yɛ masturbate so mo twetwe mo ho ɛma mo ho ɛsɔre no ɛmo mema ne bɛma ne bɛma na wu along the line onyiye bisa doctor bia enti oba bia nhyɛ ne so sɛ yɛkekafu a yɛkeka madam pan so oyire okumba wo nkyɛn mempene okumba wo nkyɛn mempene okumba wo nkyɛn mempene ebi ɔno so ahohyɛ so nti ɔyɛ sɔfo ɔyɛ elder ɔyɛ dikin obu ne ho osuro nyame so ɔso ɔnyɛ de ɔnyɛ basabasa no se afei ade asɔre ɔyɛ ne hwɛ yie nti ɛden a this ɔdwetwe ma nneɛma yɛ de epia wumwa no ne be ma be wu along the line onyiye ana se enwumpo a ahoɔden a wo ma wɔsɔ tumi de yɛ adwuma no entimi yɛ den enye sa enti yɛ srem ma se omunti wo mu kunu ma se sampa so nkomo na ɛde ntɔkɔ ne sika twe ne nsɛm eba wɔ dem no yɛ srese manti mema ase no mu hu se sa no nyankopɔ bɔ ade no wabɔ mu enti nkɔ hyɛ bre fa ma okuru se ya ma bre ti ɛbɛda nnɛ yɛbɛyɛ se ebese onyame asɛm no enim wonu nipadua so tumi na emom wukunu na omo hye man hye ne so se yefo obuo ani ni die ama mema ne mema nso omo nya yire no omo yɛ de papa no omo so omo fa ani die ani yɛ ntena fi se ye ne abode a ye mre